Namo di tao. May ari di dialogue nga pag-iwaton diri sa aton nga programa ang liwan nga dalan. May bisita kita diri si Pastor na sa buong no? Brother Fernando Bibiano. Ang bisita naton taga kuan siya taga God's Love Ministry. Dito gani kasi Hindi matinting ako, God's Love Ministry. God's Love Ministry. God's Love Ministry. Di subong antes kita mag-iwan sa aton nga dialogue, may panguyo na ni kita pero. Sa ngalan sang Amay kag sang Anak kag sang Espiritu Santo. Amen. Labing halang doon kag mahigugmaon nga Amay, Dios nga may nawaon kag maluluyon. Yari kami karon sa sini nga tinion, nagatipon sa pagpamati kag pagtuon sa imubalaan nga mga pulong kag pagtulunan. Himua kami sa gihapon nga mangintakos sa pagbaton sini nga mga kamatuoran, kag kabay nga magpamunga kami sa paghidait, paghigugma, kag matuod nga pagtinamdanay bilang mga Kristiyano, bilang simbahan nga imo ginhigugma. Salamat o Ginoo kay imo kami sa gihapon ginhatagan sing kusog kag kabakod. Kabay nga magpabilin kami sa gihapon nga tampad sa imo. Ginapangayo ini namon tanan sa ngalan sang imo bugtong nga anak nga si Jesucristo, nga amon gamahanan nga manugbantay ka Ginoo, sa kaysahan sang Espiritu Santo, Dios kag Hari nga wala sing katubtuban. Amen. Sa ngalan sang Amay kag sang Anak kag sang Espiritu Santo. Amen. Liwat may aga. Brad kuno liwat kayo hindi sa conforme sang resolve that God is only one person atong imo brad nga proposition. Ikadugay. Nag-index na. Subong pataya magbago siya ito nga proposition. Ikon man lang abi nga ang konsepto sing Juanes Pentecostal is correct. Amo na imo brad, no? So i-prove mo na. Sige na. Ang konsepto sing Juanes Pentecostal nga isa lang ang Dios kag ang Amay, ang Anak kag Espiritu Santo, amo na insakto nga pag kilala sa Dios. At sige, may affirmative side ni si Brother Bumbi. Fernando, 5 minutes ka, payag affirmative side. So, ang negative side dyan sa kay Dr. Rentila. May timer na ta, Brad. Okay na, start. I-believe ko i-set sa iyo, Brad. Okay, fire.